Pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video. Danas u planu imam srediti jednu gredicu, točnije ovu tu. Tu mi rastu ove paprike paradajzerice koje nisu još za berbu i njih ću ostaviti. Ali ovaj dio tu je prazan, to jest ubrat ću ovaj bosiljak i ovu rikolu, dragoljub ću ostaviti i onda ću tu posaditi sadnica. Prvo ću nahraniti gredicu jer nisam stavljala ništa od početka sezone, tako da moram to napraviti. Radila sam po vrtu tokom zadnjih par dana, dosta sam počistila vrt, makla sam sve suncokrete jer su se osušili i nije ih bilo smisla ostavljati. Također sam malo sredila paprike, ove tu u gredici. Ima dosta paprika i stvaraju se i dalje cvjetovi, tako da mislim da će ih biti još, ali sam digla malo samo donje listove i one bočne izbojke kako bi se paprika više usredotočila na plod, a ne na listove. Ima i tu paprike koje su počet ću samo lesion, ona mi je super. Bila je tu još jedna, međutim iščupala sam je jer je došla kraju. Ali ove tu, to sam dobila sjema. Navodno mamut paprike, ali mislim da je ona nešto se ukrižala. Mislim, nije mi to bitno jer je prekrasna, prekrasni su plodovi i toliko ima ploda na jednoj paprici da je čudo i mislim da nikad nisam vidjela veću papriku jer baš je visoka. Tako da one su mi dobre. Sve ostalo što sam posadila je isto dobro. Ovo je kineski kupus. Malo su ga napali ovi sitni pužići koje sam skupljala ovih dana jer su oni zeznuti, budu sa donje strane listova, sakriju se. Tako da sam to sve digla sam i sad ću baš paziti sljedećih dana. Redovito ću ih skupljati. U ovu tu gredicu gdje su mi bile visoke i niske mahune, kombinirane, tu su bile niske, a tu visoke, sam očistila, kao što možete vidjeti, jer su se počele sušiti, tako da došao im je kraj. Gredicu sam očistila, međutim nisam čupala mahune, samo sam odrezala stabljike, korijen sam ostavila jer je dobar izvor dušika. I onda sam nadopunila malo zemlje u gredicu. Tako da sam stavila kokosovu zemlju, stavila sam kupovne zemlje i ovo sam gredicu zagnojila sa Homeogarden peletiranim gnojivom. Ono mi je jako dobro. I posijala blitvu i to je to. Ove daske sam stavila kako bi zaštitila od mačaka. U ovu gredicu sam posijala ciklu, mislim da nisam to snimila. Cikla koja je krenula počela je nicat. Dosta dugo je trebalo da krene. A tu su mi bile visoke mahune koje sam odrezala i nisam čupala jer navodno visoke mahune su dugogodišnje biljke, tako da sam ja njih odrezala, malčirala. Onda sam odrezala opet ove vrhove tako da ne viri, tako da su skroz pokrivene malčem i navodno, nisam probala, navodno će prezimiti, sljedeće godine će početi rast. Tako da se veselim i tom eksperimentu jer nisam to probala. Idemo baciti na posao sa ovom gredicom. Prvo ću je nahraniti, imam tajsko gnojivo. Ovo je ovčje. Ovo je odstajalo, znači nije svježe. High fashion. Tu sam posadila još ciniju i kozmosić, jer ovih kozmosa ima puno po vrtu koji su samo nikli, pa da nisu pregusto jedan kraj drugoga. Sam malo presvađivala. Uglavnom bosiljak čupan i rikolu čupan. Imam ovaj alat koji sam kupila u Kauflanda prošle godine i stvarno je dobar za gredice. Ovako malo za prekopat. Idealno.
Sad ću staviti stajskog gnojiva. Ja to sve nekako odokativno, nema neku mjeru. Možda ovo i puno, nema veze. Rasporedit ću na cijelu gredicu. Imam i ovu lopaticu isto iz Kauflanda. Ja moram priznati da su ovi vrtni alati iz Kauflanda prekvalitetni. Ovo je bilo u setu. Možda nije. Nebitno. Uglavnom lopaticu da malo ovako lakše to izmiješam. Tu imam kokosovu zemlju ili kokosova vlakna koju ću dodati u gredicu. Kokosova zemlja ili ti ga vlakna nemaju hranjiva nešto previše, međutim meni je ona odlična za poboljšanje strukture zemlje, tako da zemlja ne bude onako nabijena i tvrda, nekako baš lipo razarahli i zadržava vlagu, što je super. Ja uvijek koristim ovu od Homeo Gardena i već godinama i prije dok mi nisu bile gredice po vrtu sam nju koristila. Stvarno sam nekako vjerna. Tu imam sadnice Komatsune koja mora pod hitno vanka jer ove posudice on više ne odgovaraju. Tako da ću nju posaditi tu. Imam i sadnice ovoga Garnet Giant i mislim da ću njega posaditi tu jer ima mjesta. I onda mi je u planu kad maknem paprike posaditi prokulice. To je plan. Tako da sad ide tu Garnet. To sam vidjela da u stakleniku imam i ciklu, sadnice cikle, koju bi mogla posaditi tu, malo da popunim ovu prazninu. Tako da ću to sad. Ovo je šarena cikla, ima i žute. Tako da, ajmo mi to napraviti. Zanima me ta žuta, nikako da je uzgojim, ali evo. Mislim da tamo gdje sam posijala ciklu, da je isto šarena, tako da očekujem da će biti koja žuta. Iako mislim da je ova malo predugo u ovoj posudici. A nema veze. I evo, ova gredica je za sad gotova. Ubacila sam još par komada cikle i to je to za sad, dok se paprike ne osuše da ih mogu iščupat. Ali super su ove paprike, baš su krasni plodovi. Sredila sam ovu gredicu, a ove ostale, još bi mogla srediti ovu tu, ali tu mi je još taj patliđan, u stvari 2 biljke patliđana, ima ploda, tako da je sad to šteta uopće dirati i njega ću ostaviti. Tako da uglavnom nemam šta više raditi sa gredicama jer moram čekat da prođu paprike i peruanske jagode koje su divne i ima ploda, počeo je plod. Baš je bi dosta ploda, tako da to je super. Što bi mogla sad napraviti je srediti ovaj dio tu. Tu ima nešto mahuna, njih ću još ostaviti jer daju plod, ali ovaj tu dio bi mogla srediti, nešto posaditi da nije prazno. A tu imam nije Hokkaido, bože, nego butternut tikve. Došla je pepelnica na njih, tako da je sad mala borba, dižem listove i prskam ih sa zaštitom, pa ćemo vidjeti hoće li ostati. Ako primijetim da se plod suši i da ne ostaje, ščupat ću i pa ću početi pripreme za jezerce. Tu će biti jezero, a tu, ne znam sam to spomenula, ali tu mi ide
gredica za ruže koje će ići uz taj zid. Zašto sam odlučila staviti jezerce tu kut? Zato što je preplitka zemlja, nije duboka i mislim da je nekako najbolje, nekako je najviše zaštićeno. A jezerce ponajviše radi jer ima žaba krastača koje kad se pare trebaju vodu. Tako da ću ja njima pokloniti jezerce. Ništa, sad ću ovaj dio tu malo srediti, zagnjojiti i nešto ću posaditi. Ima neke sadnice u stakleniku. Ovo je slijez koji je sam iznikao. Tako da ću njega ostaviti, neću ga dirat. I krenimo. Evo, zemlju sam tu pripremila i sad ću posaditi vjerojatno kineski kupus. Njega imam baš dosta. Tako da još to obaviti i gotovi smo. To je gotova sam. Sad mi je u planu sve zaštiti što sam posadila, jer su ove sadnice još premale, a ima puno malih onih sitnih pužića i skakavaca. Mislim da to ništa neće ostati ako ne zaštitim. Koristit ću onu mrežu za krumpire koju sam koristila i do sad kako bi zaštitila. Ona mi stvarno ok radi. Malo sam sredila i oko staklenika jer je bilo baš dosta zaraslo. Tu gdje mi je lavanda, ovo tu je stolisnik, smilje. Lavandu i smilje sam orezala i kadulja. Tako da sam to malo sredila. Ovu lavandu još nisam orezala, to mi je ostalo. Tu imam stolisnik, matičnjak, još nešto cinija koji su prekrasne boje. Origano luduje. I stolisnik, a ovo tu je džumbir. I koliko je prekrasna biljka džumbira, nisam imala pojma, tako da mi on raste tu u toj posudi. I za sad je odličan. Stvari ljudi, to za danas. Mislim da sam gotova. Moram još pričekati da mi ovi ostatak sadnica još malo naraste, ali moram pričekati da se oslobodu gredice. Da mogu posaditi ostatak. Tako da kako se bude oslobađalo, tako ću saditi. Također moram spomenuti da sam ove sezone stvarno dosta sjemena skupila i baš nekako ponosna na sebe. Prošle godine to nije bio slučaj, tako da sam se baš potrudila ove sezone i skupila sam raznog sjemena tu po vrtu i još i dalje skupljana. I to mi je baš veliki plus jer sljedeće godine neću morati kupovati. Sjeme kadifica, na primjer bosiljka, peršina, rajčica, paprika, patliđan. Sve što imam u vrtu sam ostavila sjema. Tako da mi je to odlično. I još jedna velika stvar koja me veseli je to jezerce koje sam spomenula. Mislim da će se predobro uklopiti u vrt. Još ako napravim neku malu fontanicu, predobro će to biti. Ako vam se video svidio, lajkajte, komentirajte i preplatite se da me možete i dalje pratiti. A mi se gledamo u sljedećem videu. Bye!